गांधार नीलोत्पला आनंद सच्चिदानंद परमानंद परम ब्रह्म असरण शरण सर्वकार कारण पद्मफलासन परम तांगन भय भय दगंगरे अनंत प्रणाम ज्ञान करिया परे परमाराध्या जगत जननी मा कारितानी अंबिकांकर मा सर्वमंगलकर भय भय दगंगरे अनंत प्रणाम ज्ञान करिया परे परमाराध्या जगत मंडली स्नेहमय कल्याणमय दुरांतन बसे हमर मां माने बंधुगण तथा माने सर्वदा मोर परम आराध्य परम ईश्वर नारायण स्वामी आपण मान हृदय नंदन करिबारु आपण मान नारायण ज्ञान ए अधम भक्त प्रणाम ज्ञापन करू बाबू रे प्रकाश संस्कृति संपन्न अनुष्ठान आमर ए नयगढ़ बड़ी संघ पाला मंच पाला अनुष्ठान शिक्षित भाई भाई एवं वास्तव हिंदू सनातन धर्म महनिया नारी माने मां माने भौणी माने नहीं तबे आज आपण मान करे ए चतुर्थी वर्षीय पाला मंच द्वितीय रजनीर द्वितीय परे विगत मौलिकता दृष्टिरे रखी आपण मान करे मु पाठ करी संत कवि भीम होय गोटे पद भीम भाई जुआड़ चाहिले जानी दर्शक विज्ञापन पंडित माने बसुचंती ए अनुष्ठान बहुत सुंदर कथा धाड़ी धाड़ी आगे जाऊ बापा माने कहिला रे आगोटे यज्ञ कथा कहिबी हां 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 विश्व के आरंभ हो हमर नंदन भाई के कथा तबे हां हां जगत रे जे धर्म अछि हिंदू सनातन धर्म सब प्राचीन सर्वश्रेष्ठ धर्म धर्म विविधता धर्म होने होते हमें बुद्धि करी ना धर्म विविधता के मान करतो समस्त पुराण शास्त्र जाने हम धर्म रे आठटी यज्ञ व्यवस्था पुराण पढ़िते सुनि कोन बोले अश्वमेध आठटी यज्ञर व्यवस्था अछि हमर नाम सब सुनि या महाभारत आठटी यज्ञ जानथांती अश्वमेध नरमेध गोमेध शाकमेध राजस्व वाजपेय विश्व शांति आठ यज्ञ प्राण गान हमर ए यज्ञ कहली आज्ञा मु आपन मान कहूची हम संसार पे आ पांच यज्ञ व्यवस्था जानी से पांच यज्ञ कोन कहले भूत यज्ञ देव यज्ञ नृ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बलि यज्ञ संसार ये हो नंद भाई नाम कहले
केमिति पाइबो आमे मुक्ति पाइबा आउ दुईटी जजर व्यवस्था अछि हम धर्म से धर्म सब दृष्टि के हमरा जाई आपण कहूची आपण माने जानि ना कहूनी समस्त दृष्टि के हमरा जाई जगत जेते जज अछि श्रेष्ठ जज होउची ता प्रथम श्रेष्ठ जज कोन हिंदू सनातन धर्म कोन कोन कहले चंदन कहले प्रथम जग कोन नाम यज्ञ सारा सरकार नाम जो श्रेष्ठ नंद भाई प्रथम पढ़े ठाकुर अभिराम नंद भाई जमा चरण तमें भंडार तम पाखे ना कि नाही प्रश्न दे प्रश्न गोटे रानी
उड़ीसा को खाली घंटी हो चलो आप के किनारे कहले दीटा ना सुंदर से कहू रानी कोंडा निश्याम सुंदर ना खाली देखे देबे ना दीटा ना सुंदर से ना कोन बोले तो तमे सुंदर सुंदर दुनिया तुम्हें गाय गाइले जे बिलुआ बेला होला नहीं 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 मोटा बढ़िया से आजा हमर में सुंदर हे दुनिया कोई कहे राम बाबा कोई कहे श्याम राम नाम ससुरिया नाम श्याम नाम कृष्ण नाम ससुर नाम नाही ଆପଣଙ୍କ ସୁର ଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ଆଉଚି ନା ଭିରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସବୁ ମଳ ତରବାରୁ ତବେ ନାମ ଜଗତରେ ଯେ ଯେ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମ ନାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ନାମ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା ନାମ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଶକ୍ତି କେତେ ଆମେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ନାମ ଯେ କରୁଛୁ ନାମର ଶକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନା ଶକ୍ତି କେତେ ଭାଇ ନାମ ଶକ୍ତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାମ ଶକ୍ତି କେତେ କହିଲେ ନାମ ଭାବେ ହନୁମାନ बापा माने आपण समस्त नाम धरचंती नाम धरले हबनी नाम शक्ति केते नाम शक्ति एते आपण के आकाश उड़ी आज्ञा जहर डेणा अछि डेणा आकाश उड़ीबो डेणा नाही धारा से उड़ी परिबनी नहीं बिना डेणा आकाश उड़ी आज्ञा बिना डेणा आकाश उड़ी हनुमान ठाकुर मां सीता को ठाप करे जाई रावण कोन को चोरी हे जाइचंदी मां सीता समुद्र पड़ला बात समुद्र पार पार हेले आज्ञा आकाश उड़ीले केले केमिति तांगर डेणा अछि नाम नाम शक्ति केते नाम भाव से हनुमान ले आकाश में आपण नाम शक्ति केते आपण सब जानि आज्ञा सब कथा मुंड आसुनी ना नाम शक्ति केते गोटे डकैत चोर मर्डर गुंडा ता ना रत्नाकर दस्यु रत्नाकर से चोरी डकैत करे आज्ञा मन समारे राम नाम भाव आसिला राम नाम भाव आसिला परे राम राम शब्द धरी से वाल्मीकि नाम शब्द केते आज्ञा आपण हिसाब से नाम शब्द केते राम पात्र पोसिलानी मोरा नाम रे तो मोरा राम नाम लालानी राम नाम शब्द प्रभाव शब्द संभव नाम 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 बंदे रे नाही आपण देखिबे नाम भक्ति किम मुक्ति पाई आज्ञा जगत रे तीन जन नाम चिन्हिचंती के आज्ञा किए से नाम किए जानिले छिपी पिले काशी पीले चिन्नो आसी
ଅନୁସାରରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନାରଦ ଋଷି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାଭାବ ନଦିଆ କାଇଁ କଥା କହିଲି ନାମ ଯଜ୍ଞର କଥା କଥା କହିଲି ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେମ ଯଜ୍ଞ ଦୁଇଟା ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବି ଆଜି ମହାଭାରତ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କଥା ଆନନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି ଯାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଥା ଶୁଭୁନି ମାଇ ମୁଁ କାଲି ପଚାରିଲି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନନ୍ଦ ଭାଇ ଦେଇନ ଜାଣିନ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନା ସେଇଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବାହା ସେଇଟା ହବନି ମହାଭାରତ ଛାଡ଼ିବନି ଚାଲି ଖାଲି ତମକୁ ଆସନ ମୁରାରୀ ଗୋପରେ ରଖିଲେ ଗରୁ କାଲି ହବନି ଆଉ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଛ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ନିଜେ ଗଣେଶ ପୁଅକୁ ମାରି ଶୂଳରେ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଜାଣିନି ଭୁଲ ତମେ ଯୋଉ ମତ ଦେଲ ଶନି ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ବୋଲେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ଶିବ ପୁରାଣରେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଏ ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ ନନ୍ଦ ଭାଇ ନା ଶୁଣ ତମେ ବୁଝିବି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି ଏ ବିଷୟ ଅଛି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ ଶନି ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ଠିକ ଅଛି ପଡ଼ିଗଲା ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ହାତୀର ବସ ଲାଗିଲା ମୁଁ କାଲି କହିଦେଇଛି ଶୁଣି ନାହିଁ କାଲି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ଯୋଉ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ସେ ହାତୀର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଆମର ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ଗଜ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଲୋକଟା ପଢିଦେଲଣି ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛ କାଇଁ ପାଠ କାଇଁ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କିଏ ଆଠଟି ହସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଠ ଦିଗର ଆଠଟା ହସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କୁହାଯାଏ କିଏ କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ କୁମୁଦାନନ୍ଦ ঐরাবত পুণ্ডরিক বামন কুমুদ অঞ্জন সার্বভৌম পুষ্পদন্ত ଆଉ ସୁପ୍ରତୀକ ଆଠ ଦିଗ୍ଗଜ ଏଇ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ହାତୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ସେଇ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତର ପୁତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାତୀର ଗଣ୍ଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଲି କହିଦେଇଛି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣି ଚାହିଁଲେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଫଳ ନଡ଼ିଆ ହାତୀର ଗଣ୍ଡି ହେଉଛି ଘଟ ଘଟ କଳସ ଆଗେ କଳସ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଗେ କଳସ ଯିଏ ବସେଇବେ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ରହିବ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅଛି ଆଉ 3 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ଆଉ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଠିକ ଆମର ବାସି ହବନି କିବା ଖାଇବନି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ତାପରେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ମହାଭାରତ ବିଷୟ କରିପାରିବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ମହାଭାରତରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ତମେ ନିର୍ବାଚକ ବଦର ହିରଣ୍ୟକ କଥା କହୁଛ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରୁ ଶେଷ ହିସାବ ସେ ନିଜେ ପାଇଲେ ଜଗତର ଦିଟା ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଥା କହୁଛି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଯାଇ ଯଜ୍ଞଟା କଣ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ
କହୁଛୁ ସେଇ କଥା କୋଉଟା କହିଲେ ପୁରାଶ ଆତ୍ମଜ ସତ୍ୟବଚନ ସ୍ମୃତିପାନ ମହର୍ଷି ଆସ ଲେଖିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଶେଷ ଯଜ୍ଞ କୋଉଟା ବୋଲେ ନମସ୍କାର ଶ୍ରେୟ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱତମ ନମସ୍କାରଂ କୁରୁ ଭାଗବତ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ସେ କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲେ ନମସ୍କାର ଶ୍ରେୟ ଯଜ୍ଞ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଠ ଯଜ୍ଞ ଦିନରେ ବଡ଼ ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ନମସ୍କାର କରିବାଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ନମସ୍କାର କରି କିଏ କଣ ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର କାହାକୁ ମାରିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ଯିଏ ଆମ ବୟସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନମସ୍କାର କାହାକୁ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନନ୍ନାସ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ରତିରେ ଉଦ୍ଧବ গুরু ব্রাহ্মণ মুনি রবি গগন পবন পৃথিবী বলে জল বৈষ্ণব নমস্কার কাহাকে করিবা রাত্রি পাইলে আগে জন প্রথম মুন্ডিয়া মারিবা সে হচ্ছে গৌর গোমাতা আগে দেখিবে জগতরে যেতে জীব অছন্তি যেতে ভগবানଙ୍କ সৃষ্টি প্রাণী অছন্তি তাଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ ଏ ମଣିଷ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସବୁ ଭଗବାନ ଇଏ ଭାଗବତ ପଦ একথা সত্য শ্রেষ্ঠ জীবন নহে মনিষ কহিবা আউতনি পালা আছে আজ সব শুনে নেকি সময় হবনি আজ খালি কହୁଛି রাতি পাইলে পাইলে গোমাতা কাহিনী মুন্ডিয়া মারিবা না গোমাতা কোন মুন্ডিয়া মারিব তার কারণ হব আজ্ঞা বড় হব ଆଉ ଏଠି କଥା କହୁଛି ସଂସାରରେ ଯେତେ জীব ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେଣି কিন্তু গোমাতা ধর্মচ্যুত ହେଇଗଲେଣି না 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 গোমাতা ধর্মচ্যুত ହେଇନି গাই কাহিনী শ্রেষ্ঠ জীব শুন କାହିଁକି ଆଉ ଲୋକ ପড়ছে আগে শ্রেষ্ঠ কথা কহি গাই কাহিনী শ্রেষ্ঠ জীব গাই কাহিনী শ্রেষ্ঠ জীব আজ্ঞা গোরেকা পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্য গো একা গোরেকা গাই থরু গোটিয়ে ছুয়া জন্ম করে বাঘ থরু পাঁচটা ছুয়া জন্ম করে কুম্ভীর সশসন্তি কুম্ভীর থরু 100টা ছুয়া জন্ম করে 100 ছুয়া জন্ম করে আপন দেখিবে যদি বাঘକୁ সংরক্ষণ দিয়াଯାଇ নথাନ୍ତା বাঘ বংশ সারନ୍ତା ଆଉ ଦେଖିବେ কোন পান্তেনি যদি কুম্ভীরକୁ সংরক্ষণ দিয়াଯାଇ নথাନ୍ତା কুম্ভীর বংশ সারନ୍তা কিন্তু গাই अपन गांव दान शहर दान जो बाजार दान गाय कल देखिबे गाय गल बल जो बाजार जातु जो टाउन जातु जो गाय जातु गौड़ बल गौड़ बल हे गाय गौड़ बल थिबार गाय हे माउली गाय की चोरे की गौड़ हर तो देखे कहउछि गौड़ बल अछि गाय काहे देवता अपन देखिबे हम भात खाउछि ताकू हमको दउछि आज्ञा ताकू ଚାଉଳ ଦଉଛି गोमाता हमें जो रोटी खाउछि ताकू किए दउछि गोमाता हम क्षीर दउछि एटा हम समस्त जानि गोमाता हम सार दउछि गोबर समस्त जानि किंतु गोमाता हम भात दउछि हम जानि हे समस्त जानि केमति बात दउछि आ श्लोक पढुछि आज्ञा
ଗୋମାତା ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ସବୁ ଆମକୁ ଗୋମାତା ଦଉଛି କେମିତି ଗାଈ ଭାଇ ସହି ପଡୁଛି ବୋଲେ ଦତ୍ୱା ବାବୁସନ दत्वा बाबुसननी धृतल लवणय अमृतम केदारस्य गाय हमु अमृत दत्त क्षीर दही छाना खाउ सब जानि सारा दत्त गोबर गोबर सब जानि किंतु भात हम खाउ हम गाय दई दउची भात गाई एटा भूल केमिति एबे ट्रैक्टर पावर आज्ञा बाहर हम चाष कर धान अमृत भात खाउची 30 40 वर्ष पावर नथिला ट्रैक्टर नथिला चाष करते लागे चाष बळद अच्छा बळद नहले हले चाष पाइ पाइबी हबनी बळद के हम नउथला बळद के हम नउथला बळद हम नउथला के गाई गाई बळद बन कले हम चाष करबा धान अमल होई परिबो गहम हम हबो तो सब मूल अछि गाई हम सब देछि तेनु गाई होछि मा तामाने आपन कहले जे गाई श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ ना रह गोमाता काहे खाइस भाई गोटे पद खाली पड़ी तापर सब बुझी आज आलो नाही आज आप खाली आलोचना कर दरकार किछ नाही गाई काहे खाइस भाई कहले बोले गोरु थे महासंती गोरे गोरु पृष्ठे ब्रह्मा संति गोरु पक्षी भगवान ब्रह्मा गळे रे दत्त पिता गोरु कर गळा रे बेको भगवान नारायण मुखे रुद्रगण गाई ब्रह्मरे रुद्रगण शिवगण सब संति आ मझिरे ससुदेव देवता संति आ पर गाई काहे किछ देव सही भाई बाबा लिखले कहले बोले अष्टकुलादी पर्वत नंद भाई ना गाय गाय सता तार महाभाव सागर ताकर हबी तमे कहयो हम तो चपा छाड़ी दिनी एक अष्टकुलादी पर्वत बाबा तो मो बच्चा सब में बाजा रह भाई कहले गोमातार अष्टकला पर्वत तार पूरा करे अष्टकला पर्वत गाय गाय पूरा भीतर अछि गंगा सरस्वती निम्न रे गाय निम्न रे गंगा सरस्वती अछन नेत्र रे अछन शशि चंद्र आ सूर्य तांकर आखिरी माता हाता से लागी कहला काहे मारिबा माता जगन्नाथ कहले बोले गुरु रावण नीरबिए
ପାଇଲେ ଗୋମାତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହବ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବି ଗଲା ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କୋଣ ଗଲା ନାଟ ମାନ ଫଳି ଗଲା ପୁଣି ଆପଣ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଦେଖିକି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହବ बोले गुरु जजरे प्रत्याध सेवा माता घर वैद आसबे ब्राह्मण ब्रह्म नंद भाई ज्ञान मन रख श्रीमद भगवत गीता किए कहले छटा प्रश्न कौन को छटा प्रश्न पचारथिले बोले प्रति पुरुष प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय छटा उत्तर भगवान कृष्ण देइछन्ति ज्ञान परिभाषा भगवान कृष्ण बुझाइले ज्ञान परिभाषा ज्ञान काहु कहନ୍ତି कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान काहु कहନ୍ତି आपण मन जान आपण जानि को नाही ज्ञान काहु कहबो बीएससी पढिछि मु एमएससी पढि ज्ञान के कहबो मैं डॉक्टर तो मु ज्ञान के कहबो मैं इंजीनियर पढि मु ज्ञान सेटा ज्ञान न हो ज्ञान कोन भगवान कृष्ण कहिले बोले खखरा जाति मानती ब्राह्मण घर श्लोक धाड़ी धाड़ी के पढ़लनी तमे नाम गद आउ प्रणाम करबा मुंडिया मारबा गोटे कथा कहले मुंडिया मारी के कोन पाइछि मुंडिया मारी कोन पाइछि मुंडिया मारी के पाइछि मुंडिया श्रेष्ठ हो अपन देखे मुंडु बोली बाबा मुंडु तांका स्त्रीଙ୍କ ନାମ ମଧୁତି 12 ବର୍ଷ ବିବାହ ପିଲା ହେଇ ନଥାନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର 12 ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଇ ଆମେ ସନ୍ତାନ ହେଇ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚାହୁଁ ନା ମୁଁ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ନା ହଉ ମୁଁ ଦେବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ବୋଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ अज्ञान चाहूच ना ज्ञान चाहूच शिव ठाकुर कहले से कहला मूर्ख फटा न हो मोर ज्ञानी ज्ञानी दरकार ना अच्छा ताले ज्ञानी को न बसे हबो पाई ना हो पत्नी बंच बचिया ज्ञानी कोटा एतले कहि देले जन्म हे दंड मुंड बांध गो हे
ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମୃକୁଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ମାର୍କଣ୍ଡେ କହିଲେ ରେ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କେ ବାଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆସନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ମୃକୁଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କାହିଁ ଅନ୍ୟ ମାନେ କାହା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବାବା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମରିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ମୋର ବୁଝିପାରନ୍ତି ମୋ ବାବା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ପଚାରିଲେ ବାପା ସବୁ ପିଲା ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ମୃକୁଣ୍ଡ ବାବା କହିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଭିତରେ କେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଲା କେତେ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ କହିଲେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଏ ସାରା ଟେକା ଜଗତେ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି সম্পত্তি ଅଛି পুত্র সম্পত্তি ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ ଆପଣ ଆମେ ମିଛ କହିପାରିବା ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ନ ସସଙ୍ଗ ନ ରାଣା ନ ପାୟନ୍ତା ସୁଖ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶଂସା ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେନି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଙ୍ଗ ସଂସାର ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇବେନି ଯେତେ ସ୍ୱାଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସୁଖ ପାଇବେନି ଖାଲି ଓ ଥରେ ଛାତିରେ ଜାବୁ ଧରିଲେ সেই সময় পুত্রালিঙ্গন সুসাত ন সুখত হবে পুত্র তো ছাতিরে জাবু ধরিলে সুখ পাইবে লক্ষ টঙ্কা পোশাক ନାହିଁ সুস্বাদু খাদ্য ନାହିଁ সুন্দরী নারী সঙ্গ ନାହିଁ পুত্র আজ্ঞা পুত্র কাহিଁକି বড় পুত্র কাহিଁକି শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মনে রাখ নরক হଉ 84 ନରକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନରକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 84 ନରକ ଆମ ଧର୍ମ ଆମର ଅଛି ପୁଅ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନରକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଝିଅ 64 ନରକ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଉ 19 ନରକରୁ କୁଳ ବହୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କୁଳ ବଧୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଗୋଟିଏ ନରକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି সেই নরক উদ্ধার ହେଲେ ବର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପୁଅ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଭୂତ ନାମ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭୂତ ନାମ ଉଦ୍ଧାର କରେ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଲା ପୁତ୍ର ସେଦିନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ଆଉ ବର୍ଷ ଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ହବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବ ଶତାୟୁ ନା ନାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବ ଦେବତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାରୁଛନ୍ତି ପରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାଠି ପଡ଼ିଲା 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି ବାଲାର ଗୋଟେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲେ ପରେ ଶିବ ଠାକୁର ଶିବ ଠାକୁର ଡାକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାଲା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଫେରି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧି ନେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଗୋଟାଟା ଦଳପାୟୁ ହେଇଗଲା ନମସ୍କାର ସଂକେତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଯୋଉଟା ସେ କଳ୍ପାୟୁ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ମୋର କହିଲେ ନମସ୍କାର
ସୁଚୋତ୍ତମ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାମ କରିବା ଆଉ ଗୁରୁଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। କହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ସବୁ କିଣି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେନି। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ସବୁ କିଣି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେନି। ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦଟା କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ପାରିପାରିବନି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାହା ହଉ ପବିତ୍ର ଆସନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର କବି ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ